Monsieur le Président de l'Association des anciens élèves casablancais du Grand Casablanca, Monsieur le Grand Rabbin de Casablanca, et je dirais aussi Madame la conservatrice du musée judaïque. Je voudrais qu'on salue la présence de l'Azhar Hehel avec nous. Et je dirais aussi, féminité oblige, Madame Rabha Zahid, qui est la responsable de la division culturelle de la famille. Vous voyez, ça sert qu'une femme prend la parole. Alors, mesdames et messieurs, donc, chers amis, tout d'abord, je dirais que le choix d'organiser la deuxième édition du Festival culturel de la région Casablanca-Stade, en mettant l'accent, et chacun le comprendra, et musulmanes qui ont cohabité dans une ambiance pacifique, dans une ambiance de construction ensemble, et bien sûr, nous vous remercions pour cet accueil. Maintenant qu'on a entendu les organisateurs, on va bien sûr écouter les invités d'honneur, et je commencerai avec le conseiller de Sa Majesté, M. André Azoulay. Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la région, Monsieur le Secrétaire général, l'ambassadeur Serge Verdugo, Monsieur le Grand Rabbin, Monsieur Tanvir Nasser, Monsieur le Président, Shalom Aleikum, Salam Lekullam, Azul Afulawel. C'est le Nasser et vos collègues, vous nous donnez à chacun ce soir la possibilité de célébrer, de fêter, de reconnaître, de partager ce moment très précieux pour chacun d'entre nous, ce moment très rare, pas chez nous, mais chez les autres, et j'espère que les autres le sauront, l'entendront et le fêteront avec nous, même de loin. Ce moment précieux et ce moment rare par les temps qui courent, rare dans le temps qui est le nôtre aujourd'hui, qui malheureusement tourne le dos à ces valeurs universelles qui traversent toutes nos spiritualités, toutes nos civilisations, toutes nos religions, toutes nos cultures, en privilégiant la fracture, en acceptant le déni. Des communautés urbaines que des communautés rurales. Le Festival culturel de Casablanca-Stade nous permettra également de présenter l'immense travail mémoriel accompli dans le cadre de l'action menée par Sa Majesté le Roi pour la réhabilitation de je dis bien tous les sites religieux du Maroc. Le livre que nous allons présenter porte le témoignage de notre gratitude éternelle pour cette action sacrée de notre roi. L'ouvrage intitulé « Les maisons de la vie »
illustre cette tâche immense accomplie pour la préservation de notre patrimoine historique et culturel. Il raconte la récession et la réhabilitation de 167 cimetières juifs du Maroc. Et cela représente un symbole essentiel de ce Maroc multiple et unique dans sa diversité. Enfin, nous aurons le plaisir, lors du dîner de gala, de nous laisser bercer par les mélodies et les chants qui ont rythmé les heures de la communauté juive et qui seront interprétés par l'orchestre d'Oujda. Chers amis, nous sommes fiers et honorés que la communauté juive du Maroc ait été invitée à apporter sa contribution au festival culturel de Casablanca cette date. Tout comme nous sommes heureux d'accueillir Monsieur le grand gradin de Casablanca, messieurs les représentants de la ville de Casablanca. كان هو من les origines de la création de l'association. Cette association a été créée pourquoi? Monsieur le conseiller de Son Majesté le Roi, je le remercie, il avait déclaré en deux mots que nous étions là où nous avons traité de tout, pour ne pas dire les mots vulgaires, que le temps a voulu qu'il soit prononcé contre nous, tant que juifs, aux musulmans, et quelques catholiques. On ne doit pas oublier Mère de Grey. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المستشار صاحب الجلالة، السيد والي جهة الطرب والإسقاط، السيد رئيس جهة الطرب والإسقاط، السادة السفراء، السادة الحضور الكريم، تحية أخوية وترحيب بمدينة الدرب البيضاء ذات البياض، لون البياض الذي هو رمز السلام والتسامح والتعايش. وأنت تتنقل داخل المدينة القديمة تجد المسجد وبجانبه سيناغوغ وبجانبه كنيسة، وتلمس تجسيدا حيا للتعايش المغربي. فالشعب المغربي يستمد قوته من التماسك والتضامن والأخوة الوطنية التي تربط بين جميع مكوناته. وقد عرفت بلادنا على مدار الزمان تعايش وإشراك لليهود المغاربة في الحياة السياسية مشاركة، فصار منهم الوزراء والسفراء وكبار الإداريين، وشاركوا كذلك في الحياة الاجتماعية بطوائفهم المختلفة داخل الأحياء التي اختصوا بها والمهن التي اختصوا بها داخل بلاد المغرب، وخاصة داخل مدينة الدار البيضاء. وأثروا بتقاليدهم وسلوكياتهم واجتماعهم داخل نفس الوطن بين نفس المكونات لتكوين حضارة مغربية. سجل الدستور في بدايته أن الروابط الموجودة في البلاد المغربية هي التي تكون وتشكل تسيس الحضارة المغربية. لذلك فهذا ليس بغريب على مكونات الشعب المغربي أن يكون هذا النوع
من التعايش والتسامح والتعاون، والذي يترحم صاحب الجلالة رئيس لجنة القدس، وهو يشجع حارة المغاربة بالقدس ويسعى إلى إعمار القدس وحارة المغاربة بالقدس والعناية بها. وقد تكامل مجلس جماعة الدار البيضاء بنفس التوجيهات الملكية الإسلامية، وقدم مؤخرا دعما إلى مدينة القدس في دورته الأخيرة. لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس جمعية قدماء التلاميذ البيضاويين، ونحن نعمل شركاء في إعداد هذا المهرجان الثقافي لإبراز بصمة اليهود الأمازيغ في الحضارة المغربية. فقد كان هناك عمل جاد من أجل الإعداد لهذا اليوم، ونتمم المجهودات التي بذلها السي بن ناصر وكذلك المكتب المسير معه مع القسم الثقافي لجماعة الدار البيضاء لإحياء هذا اليوم بهذا الشكل. نتمنى مزيدا من التوفيق، مزيدا من التعاون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التليفون اليوم وليد راك aussi bien au Maroc, en Israël, à Montréal, à Strasbourg, à Paris. J'ai recueilli des centaines de textes et je voulais surtout percer le secret en quoi consiste la civilisation juive à travers le prisme berbérophone. J'ai étudié la civilisation judo-arabe sous toutes ses formes, en Afrique du Nord et particulièrement au Maroc. Et je voulais savoir si la culture judo-berbérophone qui s'est développée au Maroc particulièrement a les mêmes formes que la culture judo-arabe, avec toutes ces centaines de dialectes différents, mais en 4 catégories que je viens je retrouverai l'accompli négatif. Et donc moi, dans mon sentiment, c'est un acte païen. Et je le situe sur l'Afrique. Vous les avez vus, Axe 2, et elles disent... moi j'ai assisté à l'enterrement, enfin à la mort de ma grand-mère, j'avais 13 ans, en 57. Toutes les femmes se sont rassemblées et mélangées. Hein. Il y avait même des chrétiennes. Filmillah, bon, il n'y a plus de Millah, donc c'est devenu l'ancienne Médina. Et les femmes se sont rassemblées et elles ont fait ça particulièrement sur un rythme. J'ai fait des découvertes fondamentales que j'ai enseignées à la Sorbonne et j'ai inventé une discipline qui s'appelle la choréosophie à partir de ma culture amazigh, ma culture musicale, ma culture marocaine, voilà. Et je la situe, cette séance-là, je l'ai située en Afrique parce qu'elle a tout d'un comportement primitif et très très africain. Alors comme je suis choréomusicien, je
vais vous la recopier avec mes mains et mon corps. J'ai interviewé des centaines d'amazérophones, aussi bien au Maroc, en Israël, à Montréal, à Strasbourg, à Paris. J'ai recueilli des centaines de textes et je voulais surtout percer le secret, en quoi consiste la civilisation juive à travers le prisme berbérophone. J'ai étudié la civilisation judo-arabe sous toutes ses formes, en Afrique du Nord et particulièrement au Maroc. Et je voulais savoir si la culture judo-berbérophone qui s'est développée au Maroc particulièrement a les mêmes formes que la culture judo-arabe, avec toutes ces centaines de dialectes différents, mais quatre catégories de الموضوع غادي هو في الحقيقه العنوان ديالو هو الموسيقى الامازيغيه او الموسيقيين الامازيغيين في الدار البيضاء. هذا الموضوع هذا ملي كنقولوا هذا العنوان هذا بالتاكيد عنوان مغامره، هو حقيقه في اصله، ولكن اذا ما تكلمناش عليه الان غيولي اسطوره وخيال. وقبل ما ندخلوا في هذا الموضوع عنده اسباب ديالو، يعني كيفاش اختاريت هذا الموضوع. عنده الاسباب وعندي منه الهدف. السبب الاول هو انه ملي كنقراو عن الامازيغيه في الكتب والمخطوطات والى اخره كنقراو اللي تكتب قديما وكان بداية 1965. Qui vient en face vers autre chose que vers le visage de la personne qui le porte. Alors évidemment, ce métal va lutter contre la maladie, contre la mort, contre la jalousie et contre les esprits malins. Il va en même temps attirer l'abondance, éviter les revers de fortune, attirer la fertilité et attirer la protection des anges. Il ne faut pas oublier aussi que certains bijoux peuvent devenir une arme redoutable. On en parlera tout à l'heure. Et évidemment, ces bijoux sont chargés de symboles. On trouve entre autres le 5 et le 7 sous différentes formes. Il ne faut pas oublier aussi que les symboles qu'ils portent en eux constituent une partie du non-dit et du langage silencieux. Personnes, des concitoyens de confession juive qui m'ont marqué durant mon parcours. Mon parcours personnel, mon parcours académique et professionnel également. Donc ce que je vais présenter aura plutôt l'allure d'une approche anthropologique, mais l'anthropologie de soi et de soi-même. Plutôt qu'une étude anthropologique fondée sur un travail de terrain, j'ai pensé utile d'exprimer ce que j'ai ressenti en travaillant avec, en ayant vécu à côté de ces personnages. Donc là, je vais passer la parole. Là, on va passer la parole à Siouman Amarir et non pas Amrir parce qu'à chaque fois il me corrige.
وآخرها العصاميون السوسيون في الدار البيضاء. وآخر كتاب أيضا ظهر له هو سيدي حمود طالب، شاعر أمازيغي عالمي من القرن الثامن عشر. عنوان مضاف إلى سي عمر أمارير الموسيقيون اليهود الأمازيغيون في الدار البيضاء. سي عمر أمارير أيضا هو منتج برامج تلفزيونية وأشهر برامجه برنامج كنوز وبرنامج حضارة المدن الذي يعرض على قناة تمازيغ. سي عمر أمارير لكم الكلمة. فين هو الفنان؟ Muni de sa caméra, avant cet échouement, va parcourir tout le pays berbère à la rencontre des premières communautés juives du Maroc. D'Amizmiz, sur les hauteurs de Marrakech, à Teala, Oufran, dans l'extrême sud du pays, il découvre un monde et des coutumes restés inchangés depuis des siècles. تبارك الله عليك باشا. صافي خرجات عندك نعاودوها سيدي نعاودوها. تبارك الله على الشريف. معنا الدكتورة أمينة أستاذة جامعية وحاضرة مواكبة هذا المهرجان، غتعطينا ارتساماتها على اليوم الأول والثاني اللي داز في المهرجان. تفضل. السلام عليكم. أنا جد سعيدة بتواجدي مشاركتي في هذا المهرجان المتميز اللي يعني كيدل أجرأت القيم الأخلاقية العليا، ألا وهي التعايش والاحترام وكذلك التعاون ما بين كل المغاربة كيفما كانت ديانتهم. احنا المهم نتكلم عن الوطن، نتكلم عن الأمة، نحن إخوان، الكل إخوان. المسلمون ديانات ثلاثة، المسلمون والمسيحيون وكذلك اليهود. وتكريس مبدأ السلام، مبدأ التلاحم. وهذه التظاهرة ينبغي أن تكرر، ينبغي أن نشد بعضنا البعض وقفة رجل واحد وراء صاحب جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين. شكرا. بديتي بمناسبة المهرجان الثاني للثقافة بالدار البيضاء، واللي موضوع حول الأمازيغ اليهود وتأثيرهم على الفساد الثقافي والفني للمغرب. أنا أحد الإخوان المشاركين في هذا المهرجان، يعطينا في
الله الرحمن الرحيم. سنين عبد الله فنان تشكيلي، رئيس اللجنة الثقافية والفنية لجمعية قدماء التلاميذ البيضاويين للدار البيضاء الكبرى ذات المنفعة العامة. هذه التظاهرة ثاني تظاهرة التي تدعو إلى التعايش والسلم والثقافة المغربية، والحمد لله التي مسارها إلى التضامن والأمن والاستقرار الذي يدعو إليه صاحب الجلالة نصره الله وأيده. ولذا في هذا الموقف العرس نرجو أن تتواصل هذه الأنشطة الثقافية والتي تدعو إلى المحبة والإخاء بين الأديان الثلاثة. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللوحة اللي كنت رسمتي في الافتتاح حول ايش تدل اللوحة؟ هذيك اللوحة التي رسمت في الافتتاح الرسمي تدل على أن المواصلة بين الثقافة اليهودية والثقافة المغربية الذين أفادوا وأجادوا في وطننا هذا. وشكرا. بارك الله فيك أستاذ، شكرا على نحن الآن في متحف اليهود في الدار البيضاء، ومعنا أحد قدماء اليهود المغاربة البيضاويين ولكن الأصول البيضاوية اللي غيتكلموا لنا بهذه المناسبة على هذا الشيء اللي شفنا في الشارع اللي شفناه والتهديد ديال الناس القدام. سميتي رامي مالح، جديد ولاد من سيدي بن داود. سيدي بن داود فرحان هذه الكونفيرونس اللي كيداروا فيه افكار ذكرى تاريخ والاسلام. هادشي قديم عندنا مهم خصها تعرف الأجيال الدراسات باش وليداتنا يعرفوا كيفاش المغرب كان تقدم، كيفاش ولا وكيفاش خاص يكون. نسمعك ونجيو عندك باش تحكي لنا على السيرة الذاتية تاع العائلة. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن الآن بعد زيارة ضريح محمد الخامس بالرباط في اتجاه مدينة الدار البيضاء. نحن الآن في الحافلة، معنا بعض الفاعليات الجمعويين وكذلك الصحفيين باحثين كذلك. استغلنا هذه الفرصة من أجل أن نجري معهم بعض الحوارات ليعبروا عن اعتصاماتهم حول المهرجان الثاني الثقافي لجمعية قدماء تلاميذ الدار البيضاء. وغادي نتفضل الأخ اللي معنا غادي يقدم لنا الاسم الكريم تاعو ويقدم لنا ارتساماته حول هذه الزيارة وحول المهرجان ككل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي شعبوطي، رئيس جمعية مغاربة الضرب والعمل الاجتماعي، وكذلك نائب رئيس جمعية قدماء التلاميذ البيضاويين. احنا درنا واحد مهرجان كبير اللي يحضروا فيه عدة فعاليات كبرى قمنا به في المشوار ديال الدار البيضاء اللي حضرت فيه السيد ولي ولاية الدار البيضاء الكبرى، وحضر فيه السيد رئيس الجهة والسيد رئيس ديال الدار البيضاء، حضر معنا مسيو سيرج بيركيكو أزولاك أو مسيو أرضي أزولاك باش تختلف ديالنا، وعدة فعاليات اللي كانت على المستوى والصحفيين والدكاترة والوالدات والمديرات. وهذا
بهذه المناسبة كنشكر كل جميع اللي ساهموا معنا في التظاهرات الكبيرة واللي حضروا هذا، والحمد لله داك الشيء كان هائل في المستوى، وقمنا بها واحد 3 أيام متتالية. واليوم الأول كان فيه الافتتاح اللي حضروا فيه الفعاليات، واليوم الثاني حضرنا في المتحف اليهودي وتواجدوا معنا مسيو اليهودية اللي استقبلنا واحد الاستقبال حار. الندوات اللي دازت واش الندوات اللي كانت في المستوى بصراحة، اللي عبر عليها واحد مسيو شتريت اللي كان جا من جامعة حيفا، وبالنسبة لمسيو رافائيل السلفاتي، وكذلك رئيس المعهد الأمازيغي، رئيس المعهد الأمازيغي حضر معنا حتى هو، وكانت واحد بوكوس يعني ستيفن بوكوس، وكانت بوكوس، وكان واحد المحاضرة كانت هائلة وشيقة، وكانوا دكاترة جاوا شنو هي كلمتك الأخيرة حول تعايش المغاربة مطبعين بالتعايش السلمي والاجتماعي مع اليهود، ومحمد الخامس كان حمى اليهود من النازية في الحرب العالمية الثانية، وبقاو هما متشبتين بالأصالة المغربية تاعهم. الحمد لله كنفتخروا بالمغاربة اليهود اللي صراحة باقي تيحبوا البلاد ديالنا بزاف، ولا سمعوا أي تظاهرة هما السباقين اللي كيحضروا معنا، كيسمعوا أي وكانت حول المغرب، كنشكرهم جزيل الشكر بصراحة، وتيحبوا الوطن ديالنا وتيحبونا حتى حنا كذلك تنحبوهم، والمعاملات الحمد لله هناك تعايش بيناتنا جميعا، وتنحب جميع المواطنين ونسبوا التآزر بيناتنا والتآخي بيناتنا، والحمد لله لا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى. شكرا. وغادي نديروا واحد الصورة جماعة مع الإخوان ديالنا الجالية ديالنا. هاهما الإخوان ديالنا. أعطي الكلمة تاعو، أعطيه الميكروفون، أعطيه الميكروفون. راه تنتظروا بعضياتنا، ما كاينش خلاف، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا يهودي، كلنا خوت. Voilà. Je voulais vous remercier. Comme disait monsieur, il n'y a aucune différence absolument pour moi. Nous sommes tous marocains d'une région, d'une ville différente ou quoi que ce soit. C'est la même chose. Nous sommes marocains et c'était un plaisir de vous recevoir et c'était un plaisir de débattre sur nos origines, notre histoire commune, alhamdoulilah. Et j'espère qu'on pourra développer de plus en plus cette initiative de façon à instruire nos futures générations et que nos futures générations sachent ce qu'était le Maroc et ce qu'il est et l'exemple qu'il est aujourd'hui et pour l'avenir. Merci à vous, c'était tout un plaisir. Moi aussi, je te donne la parole. بزاف اللي سكنا في هذه المناسبة السعيدة، وديما المسلمين ديال المغاربة تعايش Je le connais depuis 1995 à Stade. هيلولة ديال الخضر. ميرسي ميرسي. المالح 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 عطيه المالح توي المالح جاك المالح. Monsieur Jacques.
Zoc المالح. Zoc المالح, oui. Classement Ok. devant l'éternel. Ben, 74 ans, qu'est-ce que tu veux que je dise? Le Maroc, j'y suis né, أنا ولد الملاح، ولد الدار البيضاء، جدودي شلوح، جيت أمي أندلسي، خواتي تزوجوا مع اليهود مع المسلمين، تفرقنا وكل شيء مزيان. يحيى الملك، يحيى المغرب، يحيى. شكرا. شكرا يا أبو لا parole. Ravi de se retrouver ensemble et de se retrouver vraiment autour d'un hommage envers ce qui a fait la réalité du Maroc et toute son histoire. Je crois que c'est vraiment des choses merveilleuses. Merci, merci. Merci. عبر على رأيك حول هذا المهرجان والزيارة. حول الزيارة. الاسم كريم؟ سي بالقيد الإدار. سميتو أنا جد مسرور لهذه الزيارة اللي قمنا بها التاريخ بعد الندوة العلمية التي نظمت بالدار البيضاء من طرف مجلس المدينة بالشراكة مع قدماء التعليم الدار البيضاء وكذلك مع الجالية اليهودية وكذلك الندوة تطرقت إلى عدة مواضيع مهمة عن العلاقات بين الأمازيغ وكذلك بين أمازيغ اليهود الذين عاشوا لقرون متعددة في وطننا الحبيب المغرب. علاقات كانت قائمة على تاخذ كلمة؟ العلاقات كانت قائمة على السلم وعلى حسن التعايش. شكرا. السيد الرئيس ديالنا الفعلي الرئيس الكبير ارتساماته حول السي مصطفى وعاودنا على المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الدورة الثانية للمهرجان الثقافي الذي نظم تحت اسم مجلس قدماء البيضاويين الدار البيضاء الكبرى مع مجلس مدينة الدار البيضاء، شهدت يوم افتتاحي تفاعل كبير ونجاح للتظاهرة البارزة بحضور مجموعة من الفعاليات من بينهم المستشار سعيد عبد الصلاي ونائب عمدة الدار البيضاء ورئيس الجهة والسيد الوالي ومجموعة من الفعاليات من المجتمع المدني الحاضرة معنا. وعرفنا اليوم الثاني في إطار المهرجان ندوة طولة النهار حول الأمازيغية بحضور شخصيات بارزة من السيد الثوري الذي له عمق كبير والسيد بوكوس وكذلك بشتريت والسيد السفاتي الذي تكلم عن التراث الأمازيغي. وكذلك عرف المهرجان اليوم الأخير زيارة لضريح محمد الخاميس ترحم على ضروح الفقيدين الخاميس رحمه الله والمرحوم حسن الثاني رحمه الله. إذن عرف هذا المهرجان بالفعل تجاوب كبير مع الجالية اليهودية. شكرا، بارك الله.